हिंदी गुरु बांगला यूट्यूब चैनेले आपनादेर सबाइके स्वागतम। आजकेर भिडियोटिते 40टी हिंदी वाक्य निये आलोचना करब जा आपनादेर हिंदी बोलते खूबई साहाज्य करबे। चलुन आजकेर भिडियोटी शुरू करा जाक। प्रथम वाक्य हलो आमी एकाई जाबो, एर हिंदी हबे मैं अकेला ही जाऊंगा। आमी हिंदी हय मैं, एकाई जाबो हिंदी हबे अकेला ही जाऊंगा। और कोनो मेये बोलले बोलबेन अकेला ही जाऊंगी। तारपर काउके आसार दरकार नेই, हिंदी हबे किसी को आने की जरूरत नहीं है। काउके हिंदी हबे किसी को, आसार दरकार नेই हिंदी हबे आने की जरूरत नहीं है। तारपर आमी तोमाके आगेई बोलेछिलाम, हिंदी हबे मैंने तुमको पहले ही बोला था। आमी हिंदी हबे एखाने मैंने, तोमाके हिंदी हय तुमको, आगेई बोलेछिलाम हिंदी हबे पहले ही बोला था। तारपर आमार फोनटा बार बार केटो ना, हिंदी हबे मेरा फोन बार बार मत काटो। आमार फोनटा हिंदी हबे मेरा फोन, बार बार केटो ना हिंदी हबे बार बार मत काटो। तारपर आमाके एकटू एकला छेड़े दाओ, हिंदी हबे मुझे थोड़ा अकेला छोड़ दो। आमाके हिंदी हय मुझे, एकटू हिंदी हय थोड़ा, एकला छेड़े दाओ हिंदी हबे अकेला छोड़ दो। तारपर आमी तोमाके एटा दीते पारबो ना, हिंदी हबे मैं तुमको ये नहीं दे सकता। आमी हिंदी हय मैं, तोमाके हिंदी हय तुमको, एटा हिंदी हय ये, दीते पारबो ना हिंदी हबे नहीं दे सकता। तारपर आमी एई कथाटा सब समय मने राखबो, हिंदी हबे मैं ये बात हमेशा याद रखूंगा। आमी हिंदी हय मैं, एई कथाटा हिंदी हबे ये बात, सब समय हिंदी हबे हमेशा, मने राखबो हिंदी हबे याद रखूंगा। और कोनो मेये बोलले हबे याद रखूंगी। तारपर आमी एटा सारा जीवन भूलबो ना, हिंदी हबे मैं ये जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। एटा हिंदी हय ये, सारा जीवन हिंदी हबे जिंदगी भर, भूलबो ना हिंदी हबे नहीं भूलूंगा। और कोनो मेये बोलले हबे नहीं भूलूंगी। तारपर आमी तोमाके सुखी देखते चाই, हिंदी हबे मैं तुमको खुश देखना चाहता हूँ। आमी हिंदी हय मैं, तोमाके हिंदी हय तुमको, सुखी हिंदी हय खुश, देखते चाই हिंदी हबे देखना चाहता हूँ। और कोनो मेये बोलले हबे देखना चाहती हूँ। तारपर एर पेछने की कारण होते पारे, हिंदी हबे इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। एर पेछने हिंदी हबे इसके पीछे, की कारण होते पारे हिंदी हबे क्या कारण हो सकता है। तारपर आमार साथे एमन करो ना, हिंदी हबे मेरे साथ ऐसा मत करो। आमार साथे हिंदी हबे मेरे साथ, एमन करो ना हिंदी हबे ऐसा मत करो। तारपर काउके किछु बोलार दरकार नेই, हिंदी हबे किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। काउके हिंदी हबे किसी को, किछु हिंदी हय कुछ, बोलार दरकार नेই हिंदी हबे बताने की जरूरत नहीं है। तारपर एखाने आसार दरकार नेই, हिंदी हबे यहाँ आने की जरूरत नहीं है। एखाने हिंदी हय यहाँ, आसार दरकार नेই हिंदी हबे आने की जरूरत नहीं है। तारपर सेखाने जावार दरकार नेই, हिंदी हबे वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। सेखाने हिंदी हय वहाँ,
যাওয়ার দরকার নেই হিন্দি হবে जाने की ज़रूरत नहीं है। তারপর তুমি যা করতে চাও করো হিন্দি হবে तुम जो करना चाहते हो करो। তুমি হিন্দি হয় तुम, যা করতে চাও হিন্দি হবে जो करना चाहते हो, करो हिंदी হবে करो। তারপর आशा करी से आज आसबे हिंदी হবে आशा करता हूँ वो आज आएगा। आशा करी हिंदी হবে आशा करता हूँ, से आज आसबे हिंदी হবে वो आज आएगा। তারপর আমি আর অপেক্ষা করতে পারবো না হিন্দি হবে मैं और इंतजार नहीं कर सकता। आमी हिंदी হয় मैं, আর হিন্দি হয় और, অপেক্ষা করতে পারবো না হিন্দি হবে इंतजार नहीं कर सकता। তারপর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এখানে এসো হিন্দি হবে जितना जल्दी हो सके यहाँ आओ। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হিন্দি হবে जितना जल्दी हो सके, এখানে এসো হিন্দি হবে यहाँ आओ। তারপর তুমি যা বলছো সব মিথ্যে কথা হিন্দি হবে तुम जो बोल रहे हो सब झूठ बात है। তুমি যা বলছো হিন্দি হবে तुम जो बोल रहे हो, সব মিথ্যে কথা হিন্দি হবে सब झूठ बात है। তারপর আমি তোমাকে ভালো করে চিনি হিন্দি হবে मैं तुमको अच्छे से पहचानता हूँ। आमी हिंदी হয় मैं, তোমাকে হিন্দি হয় तुमको, ভালো করে চিনি হিন্দি হবে अच्छे से पहचानता हूँ, আর কোনো মেয়ে বললে হবে पहचानती हूँ। তারপর আমি জানি তুমি রেগে আছো হিন্দি হবে मैं जानता हूँ तुम गुस्से में हो। आमी जानी हिंदी হবে मैं जानता हूँ, তুমি রেগে আছো হিন্দি হবে तुम गुस्से में हो। তারপর এই কাজটা আমার দ্বারা হবে না হিন্দি হবে ये काम मुझसे नहीं होगा। এই কাজটা হিন্দি হবে ये काम, আমার দ্বারা হিন্দি হবে मुझसे, হবে না হিন্দি হবে नहीं होगा। তারপর আমার হাতে সময় খুব কম আছে হিন্দি হবে मेरे हाथ में समय बहुत कम है। আমার হাতে হিন্দি হবে मेरे हाथ में, সময় খুব কম আছে হিন্দি হবে समय बहुत कम है। তারপর আমি জানি তুমি এটা করতে পারবে হিন্দি হবে मैं जानता हूँ तुम ये कर सकते हो। आमी जानी हिंदी হবে मैं जानता हूँ, তুমি হিন্দি হয় तुम, এটা করতে পারবে হিন্দি হবে ये कर सकते हो। তারপর তুমি আমার কথা কেন শোনো না হিন্দি হবে तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते हो। তুমি হিন্দি হয় तुम, আমার কথা হিন্দি হবে मेरी बात, কেন শোনো না হিন্দি হবে क्यों नहीं सुनते हो। তারপর আমাকে কাল দিল্লি যেতে হবে হিন্দি হবে मुझे कल दिल्ली जाना होगा। আমাকে হিন্দি হয় मुझे, কাল হিন্দি হয় कल, দিল্লি যেতে হবে হিন্দি হবে দিল্লি জানা হোগা। তারপর তুমি কত টাকা রোজগার করো হিন্দি হবে तुम कितना रुपया कमाते हो। তুমি হিন্দি হয় तुम, কত টাকা হিন্দি হবে कितना रुपया, রোজগার করো হিন্দি হবে কামাতে হো। তারপর আমি আজকাল খুব ব্যস্ত আছি হিন্দি হবে मैं आजकल बहुत व्यस्त हूँ। आमी हिंदी হয় मैं, आजकल हिंदी হবে आजकल, खूब ব্যস্ত আছি হিন্দি হবে बहुत व्यस्त हूँ। তারপর
আমাকে কাল তাড়াতাড়ি উঠতে হবে, হিন্দি হবে मुझे कल जल्दी उठना होगा। আমাকে হিন্দি হয় মুঝে, কাল হিন্দি হবে কল, তাড়াতাড়ি উঠতে হবে হিন্দি হবে জলদি উঠনা হোগা। তারপর এই কাজটা এতটাও সহজ নয়, হিন্দি হবে ये काम इतना भी आसान नहीं है। এই কাজটা হিন্দি হবে ये काम, এতটাও হিন্দি হবে ইতনা ভি, সহজ নয় হিন্দি হবে আসান নেহি হ্যায়। তারপর তুমি এখন অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছো, হিন্দি হবে তুম अभी बहुत बदल गए हो। তুমি হিন্দি হয় তুম, এখন হিন্দি হয় अभी, অনেক হিন্দি হয় বহুত, পরিবর্তন হয়ে গেছো হিন্দি হবে বদল গয়ে হো। তারপর আমাকে লজ্জিত করবেন না, হিন্দি হবে মুঝে শর্মিন্দা মত কিজিয়ে। আমাকে হিন্দি হয় মুঝে, লজ্জিত হিন্দি হবে শর্মিন্দা, করবেন না হিন্দি হবে মত কিজিয়ে। তারপর কি হয়েছিল, হিন্দি হবে उसके बाद क्या हुआ था। তারপর হিন্দি হবে उसके बाद, কি হয়েছিল হিন্দি হবে क्या हुआ था। তারপর বেশি লোভ করা ভালো নয়, হিন্দি হবে ज़्यादा लालच करना अच्छा नहीं है। বেশি হিন্দি হবে ज़्यादा, লোভ হিন্দি হবে লালচ, করা ভালো নয় হিন্দি হবে करना अच्छा नहीं है। তারপর আমি কাজটা নিজে করে নেব, হিন্দি হবে मैं ये काम खुद कर लूँगा। আমি হিন্দি হয় मैं, এই কাজটা হিন্দি হবে ये काम, নিজে করে নেব হিন্দি হবে खुद कर लूँगा, আর কোনো মেয়ে বললে হবে कर लूँगी। তারপর আমি এটা তাকে দিয়ে করিয়ে নেব, হিন্দি হবে मैं ये उससे करवा लूँगा। এটা হিন্দি হয় ये, তাকে দিয়ে হিন্দি হবে उससे, করিয়ে নেব হিন্দি হবে करवा लूँगा। আমি জানতাম তুমি ভুলে যাবে, হিন্দি হবে मैं जानता था तुम भूल जाओगे। আমি জানতাম হিন্দি হবে मैं जानता था, আর কোনো মেয়ে বললে হবে मैं जानती थी। তুমি ভুলে যাবে হিন্দি হবে तुम भूल जाओगे। তারপর আমার সাথে এইভাবে কথা বলবে না, হিন্দি হবে मुझसे इस तरह से बात मत करना। আমার সাথে হিন্দি হবে मुझसे, এইভাবে হিন্দি হবে इस तरह से, কথা বলবে না হিন্দি হবে বাত মত করনা। ঠিক আছে, আজকের ভিডিওটি এখানেই শেষ করছি। ভিডিওটি আপনাদের ভালো লাগলে প্লিজ একটি লাইক করে দেবেন, যদি কোনো প্রশ্ন থাকে নিচে কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবেন। ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য ধন্যবাদ।